কেনেকুৱা অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধাৰণা কৰে আপুনি? অসম কোনো জিকিব যিটো এছেছমেণ্ট আমাৰ 90 এবভ বুলি কৈ আছে, নিশ্চয় সেইমতে হ'ব। আৰু পুনৰবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। এইটো বিৰোধীয়ে কাৰ্বি আংলঙত দিখৌ উৎপাদন আৰু আমদানি দাবী কৰি আছে। তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ কৰক। আমাৰ দলীয় যিটো আমাৰ কৰ্মী, আমাৰ যিটো সদস্য বুলি 70,000-80,000 আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ সদস্য আছে। এই দলৰ সদস্যবিলাক কেতিয়াও দলৰ গেটাৰিং নহয়। তো যিটো হিচাপ যদি কৰে, তেওঁলোকে যদি ভোট দিয়ে, সেইটো হিচাপে আমি থাকে নাপায়। আৰু এই বিৰোধী যিয়েই নকওক, বাক্যা ওলাই আহিম আমি বিজেপি। থেংক ইউ। এইবাৰ এই আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ বিজয় নিশ্চিত বুলি তেওঁ ঘোষণাই কৰিছে যে তেওঁ বিৰোধীয়ে এই নানান ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ বিজয় সম্ভৱ বুলি কৈছে, তেওঁ বিজয় নিশ্চিত বুলি কৈছে। আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী পাৰ্টীৰ লঞ্চিং তেৰত আমি কোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিজয় নিশ্চিত বৰ বিশেষ
পাৰ্চেণ্ট আশা কৰিছোঁ জিকিম বুলি এতিয়ালৈকে। সেইকাৰণে ক'বলৈ একো নাই এতিয়া। সমগ্ৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে, যিহেতু আপুনি সমগ্ৰ অসমতো আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টীয়ে জিকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰটো ফৰ্ম কৰিম। হয়, কাৰণ মানুহসকলে চেঞ্জটো বিচাৰে আৰু এই এণ্টি পিপুল পলিচি, এণ্টি পিপুল এক্টিভিটিছ অফ বিজেপি, সেইটো সকলোকে কোনো মানুহে ভাল পোৱা নাই এতিয়া। বেয়াই পাইছে, বেছিয়ে বেয়াই পাইছোঁ। কিমানখন এখন পাব পাৰে? আমি 70 মান বুলিয়ে ভাবিছোঁ, 72 তেনেকুৱা বিৰোধী দলে পাব, সেইটো বুলি আশা কৰিছোঁ। মই ভিতৰত সোমা নাই, এতিয়াই সোমাম। সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে ক'বলৈ বেছি নাই আৰু। থেংক ইউ। পাৰ্চেণ্ট আশা কৰিছোঁ জিকিম বুলি। পিছত লৈ ল'ম। আৰু ক'বলৈ বেছি নাই, মইতো এতিয়াহে সোমাম। এতিয়া কি চলি আছে মই নাজানো ভিতৰত এতিয়ালৈকে। সেইকাৰণে ক'বলৈ একো নাই এতিয়া। সমগ্ৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে, যিহেতু আপুনি সমগ্ৰ অসমতো আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টীয়ে জিকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰটো ফৰ্ম কৰিম। হয়, কাৰণ মানুহসকলে চেঞ্জটো বিচাৰে আৰু এই এণ্টি পিপুল পলিচি, এণ্টি পিপুল এক্টিভিটিছ অফ বিজেপি, সেইটো সকলোকে কোনো মানুহে ভাল পোৱা নাই এতিয়া। বেয়াই পাইছে, বেছিয়ে বেয়াই পাইছোঁ। কিমানখন এখন পাব পাৰে? পাহাৰীয়া জিলা নৰ্থ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলালৈ আমাৰ 5টা প্ৰাৰ্থী আছে। 5টা প্ৰাৰ্থীও মই পোনপ্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু 100% খাটাং 5টা ওলাই আহিব, এইটো খাটাং আৰু ৰিজাল্ট আগতে পাই গৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ দলৰ এছেছমেণ্ট থাকে নহয়, এতিয়া বুথৰ পৰ্যায়ৰ পৰা যিটো আমাৰ বুথৰ সভাপতি, এই গোটেই এছেছমেণ্ট লৈ মানে 5টাও জিকাটো খাটাং। কেনেকুৱা অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধাৰণা কৰে আপুনি? অসমখনো জিকিব, যিহেতু এছেছমেণ্ট আমাৰ 90 এবভ বুলি কৈ আছে। নিশ্চয় সেইমতে হ'ব। আৰু পুনৰবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ ভালকৈ কৰকচোন। আমাৰ দলীয় যিটো আমাৰ কৰ্মী, আমাৰ যিটো সদস্য বুলি কয়, 70-80,000 আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ সদস্য আছে। এই দলৰ সদস্যবিলাক কেতিয়াও দলৰ গাদাৰী নকৰে। তো সেইটো হিচাপ যদি কৰে, তেওঁলোকে যদি ভোট দিয়ে, সেইটো জিকাটো আমি খাটাং পাই আছোঁ। আজি বিৰোধী যিয়েই নকওকচোন, পাক্কা ওলাই আহিম আমি বিজেপি। থেংক ইউ। আমাৰ 5টা খাটাং আৰু ৰিজাল্ট আগতে পাই গৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ দলৰ এছেছমেণ্ট থাকে নহয়, ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধাৰণা কৰে আপুনি? অসমখনো জিকিব, যিহেতু এছেছমেণ্ট আমাৰ 90 এবভ বুলি কৈ আছে। নিশ্চয় সেইমতে হ'ব। আৰু পুনৰবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। সেইটো খাটাং। বিৰোধীয়ে কাৰ্বি আংলঙত ডিফু, বোকাজান আৰু আমডুবি দাবী কৰি আছে। নাই, তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ কৰকচোন। আমাৰ দলীয় যিটো আমাৰ কৰ্মী, আমাৰ যিটো সদস্য বুলি কয়, 70-80,000 আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ সদস্য আছে। এই দলৰ সদস্যবিলাক কেতিয়াও দলৰ গাদাৰী নকৰে। তো সেইটো হিচাপ যদি কৰে, তেওঁলোকে যদি ভোট দিয়ে, সেইটো জিকাটো আমি খাটাং পাই আছোঁ।
Join Palm, Milanka. 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 Join Palm, Milanka.
পাৰ্চেণ্ট আশা কৰিছোঁ জিকিম বুলি পিছত লৈ ল'ম আৰু ক'বলৈ বেছি নাই মইতো এতিয়াহে সোমাম এতিয়া কি চলি আছে মই নাজানো ভিতৰত এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে ক'বলৈ একো নাই এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে যিহেতু আপুনি সমগ্ৰ অসমতো আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টীয়ে জিকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমি চৰকাৰটো ফৰ্ম কৰিম হয় কাৰণ মানুহসকলে চেঞ্জটো বিচাৰে আৰু এই এণ্টি পিপুল পলিচি এণ্টি পিপুল এক্টিভিটিছ অফ বিজেপি সেইটো সকলোকে কোনো মানুহে ভাল পোৱা নাই এতিয়া বেয়াই পাইছে বেছিয়ে বেয়াই পাইছে কিমানখন এখন পাব পাৰে আমি 70 মান বুলিয়ে ভাবিছোঁ 72 তেনেকুৱা বিৰোধী দলে পাব সেইটো বুলি আশা কৰিছোঁ মই ভিতৰত সোমা নাই এতিয়াই সোমাম সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে ক'বলৈ বেছি নাই আৰু থেংক ইউ
পাৰ্চেণ্ট
kardom karbeng long life kelang ara tum hang tame pini tung ka chong hong prong mate kado ka we karbeng long ara tung ka chong hong prong ani pini nang le tang lo mate LSC mate LSC kilik ang thek pini dak karbeng long tame tum peklang pon bom lo non counting pon bom lo non ma dak difu gob college along se dak counting pangcheng pon bom lo pedap adap apor pen non antame pang non antame pangcheng pon bom lo sin non nilutum long ang thek nangali bangke dak Bokajan LSC 108 Bokajan LSC accounting ang thek bangke nampaklang long lo lasin dinang tum hanang than pon po Bokajan LSC long BJP candidate mate sojorong phalang li 3360 avot pen alang li lead pon bom lang na pen adun thu Congress Indian National Congress party pen rotoning ti alang li 3234 alang li non ma supolong bom lang la pen Raju Rongpi independent alang li 88 pen non alang li supolong bom lang la pen Renuka Timungpi alang li 56 la pen Samuel Rongpi Ingjai alang li 44 total pen non alang li tum counting pon bom lang ase first round bang la hello dak Bokajan LSC bangke la pen non next bangke Rongkhang LSC apo bang sini nang tum hanan thanan po icheng si ke tuluran monghang BJP candidate palang 5896 la pen ke Congress Indian National Congress pen Agostining hi alang li 1384 la pen independent candidate Wilson Terang alang li 72 la pen Pratima hi pi 62 CPM pen lapen nota tame hendak bang 73 anon mat counting pon mom lang la se first round mang la pehlo lapen non dinang tumphan dak difu LSC total ni lang tumphan nang than pon thupo nang tum inghong chetan ni dak difu apo bang ni lang peklang on po check ka
Kadom Karbiang live kelang arat tuman tami yang tumpan ning kadom pajuri lo itu kita tang di panel cap cap pen itu mana kilik jok tang lo jok det pen itu pinian mangke ang tek kilongan ni lo asi pedap ada porpai net cap lo pen kelakha pangcheng bonsi non ada mi lakha pon bom lo asi na tum Karbiang live long nan tum kelang anu bom potami akhiru pilo asi non ni na tum phan kecheng si made counting ang tek ni na tum habaklang konpo asi non bangke difu LSC 110 difu LSC result ni na tum habaklang konipo asi non ada bangke ni non dan long report nang kelong ni kelong bangke da bangke third run lo kada gobe di full LC lo mga 17 run on dudi non madak third run on counting pon bom lo nasa non mat ke leading bang ke dak Bharatiya Janata Party mate BJP a candidate nisoterang pi alang li kadu gobe non mat 15,426 anal li non mat vote chepolong pon bom lo apen adun thu independent mate dak EPSLC independent candidate dak itu mong kelong mangke 7,897 lapen ke lapu independent tulang SDF mate Rajan Timung alang ni kelong mangke 713 lapen ke AAP Aam Aadmi Party pen kelong pon bangke Bires Difusa la bangke 324 alang pon lo lapen independent candidate Rubindro Rongpi alang li 143 lapen ke independent thalo lata Rajan Timung alang li 121 non mat polong wal bangke di full LSC report lo non mat leading bangke dak BJP is leading pon bomlang kado ko leading pon bangke 7,529 alang non leading pon bomlang ni soterang pipen asi non ni linang to phanako pothona baklang kon thupo la bangke Bokajan LSC report ni na tum phana baklang konipo 108 Bokajan LSC constituency report non nilong do iglo asino da tami third run non counting kon bomol da Bokajan LSC long bangke kado go 16 run on duji asino namat leading bangke Indian National Congress candidate non namat leading pon bomlang rotoning ti alang lino namat kelong pon ke 11,336 lapen leading bangke 665 anal non leading pon bomlang lapen lapu BJP candidate pen Surjo Rongphar alang li gelongon bangke 10,671 alang non madan longpon bomlo lapen ke lapu independent candidate mate HSDF pen Raju Rongpi alang li bangke 442 lapen ke AAP Aam Aadmi Party pen ke longpon bangke Renuka Timungpi kado ko 224 anon nomor third ron alang li longpon bomlo lapen lapu Samuel Rongpi Ingjai Samuel Rongpi Ejang alang li bangke 205 independent candidate lo lapang ada bang notas tami 283 labang so report long pon asila son taksi Bokajan tami third round non counting pon bomlo lapang ke difu along tami third round non counting pon bomlo lasin non ako nilina to hana paklang pon thui bangke Amri nilina paklang pon ipo Amri bangke 12 round on duji lapang non mat second round amela hada counting pon bomke asi kado ka wenon mat kelong pon lang thegla puhelo BJP mate ruling party pen BJP Bharatiya Janata Party pen non mat kelong pon mane candidate habe teron pen lang kelong pon ke 11,550 total votes alang non long pon bomlo third second round long 11,550 long pon bomlo na pengela pu EPSLC mate independent candidate and kelongpon Bikraman se lang ni kelongpon ke 4,856 an vote salang ni non malongpon bomlo lapen ke independent candidate thalo Wilson Terang alang ni bangke 184 lapen nota bangke 335 an alang ni non nota bangke 335 an non count pon bomlo bangke Amri LSC 112 Amri LSC second run report lapen ako ni na tum phana paklang pon tuik po Rongkhang reporting na tum phana paklang pon ipo
111 Rongkhang LSC normal ke BJP tum sidak Rongkhang long tami BJP tum si leading pon bomlang dak third round on non counting pon tanglo non third round long ke long pon ang thek mate report ke long pon ke BJP pen Tuliram Longhang kado ko we total votes normal ke long ke 15,601 labang ke BJP party pen lo candidate Tuliram Longhang lapen ke Indian National Congress candidate Agostini hi total 4,642 lapen ke Pratima Hipi 168 Nota 177 non marke Rongkhang LSC long marke BJP candidate se lead pon bomlang kado ko we lead pon ke 10,959 la ana votes pen ala lead pon bomlang penon ni na tumphan ko thot ni report na pon thu polo bangke Harogat LSC report ni na tumphan na paklang ponik po 109 Harogat LSC constituency report lo labangke nonda Harogat long bangke second round non counting pon bom lo asi non ni kilong pon bangke BJP candidate pen Lun Singh Teron lang li total kilong ke 9,361 ale non long pon bom lo lapen ke Indian National Congress Sanjit Teron alang li kilong pon ke 3,167 lapen independent candidate mate APSLC pen candidate Sakri Rong Phalong ni 2011 anala non vote chepolong pon bomlo lapen ke Rajan Timu independent candidate 276 lapen ke CPIML Ruby Kumar Phangcho lang lapen 204 lapen ke Robindro Rongpi 167 non marke BJP candidate se lead pon bomlang kado ko we lead pon ke 6,194 an non second round along marke BJP tum 6,194 votes pen lead pon bomlang nape non ako padosi ni dinang tumhan non la report api pon thui bangke non ala apol bangke havlong apan ni nang pon thui po 113 Haflong LSC constituency Dagbangke BJP candidate Rupali Langthasa kado ko wikilong panke 8,265 lapen Indian National Congress candidate Nandita Garusa total votes 3,311 lapen ke NPP mate National People Party candidate Daniel Langthasa pen 3,227 apenon mat kilit pon ke BJP candidate Rupali Langthasa pen silit pon bomlo kado ko we kilit pon vote ke 4,954 an alang non lit pon bomlo nasin no to man ni apor ni li pini mata ka chong hong prong labang so result ang thek ni na tum phan nang than pon bompo nasin na tum kacheng kang hong chong hong ko chipaning ding pen nangalang don bom ji se na ji phansi ni kalbyang life atru pen tum phan chuning rilo चलो मा
From Karbi Anglong Life Kilang Radon Pan Nang Tumapan Dat Hamren Rock Supi District Headquarter Longpen Pini Nake Counting Mate Mood Kanaka Ardilo Nasi Kato Kaverat Tum Sitame Aning Kiti Koanode La Chiklo Yon Angbong La Sua BVM La Pen VVPET Sitame Ada Strong Room Along Bipono La BTEPen Pini Arnia Banke ECI Mate Election Commission of India pen kapang da kateng sila da insan jin pen no na so vote count bom no insa pon no na sinon lapu rongkhang LEC la pen amri LEC la himi ara tum sitame ongdung ladak armu mung Quran lapu RBRA sitame ilitum teknologi na si ada bagi der kepen na so postal ballot paper na so kaisapen non an round an plengkono na sinon so pan kapang da konti ke lano dak lakha haroi sira crazy rokhang LEC la surini len kor trop vote kala kha pon ke long pon lake BJP pen BJP mate lake Dr. Tulira Mohang alang di ke long pon 5444 long pon lo la pen INC mate Indian National Congress alang di long pon lo ladak 1440 la fourth round along long polo la pen CPML along pen 99 long polo la CPML ponte purtimaing hipilo la pen aku independent long polo la bang 79 la so kelong la ke independent mate will perang HS NDF along pen alang di pensi la long polo la pen la pu amri LEC kapardo along ladak sitame non ana por abang ladak vote count kono na BJP mate habeteron alang di long kono 3141 INC mate Indian National Congress alang di long kono mate Bikram Hanse alang di long kono 2266 lapen independent na Wilson Terang SSDF and long kono 65 mate Trokebra for long polo la nota mate none of the above ala dak long polo la ke 190 la si rata tu kopi ko sona kaba sa penone la dak leader tu bapat aning ka chephe kabinet pen podo ne mate ko sono ne la dak amri LEC long bangke nota long ke joga bangsi pharu sira chocolate cap avota bangke kaduk sona dak tek polong lo la si non dak rata tu bapan ki sini aju ko seda ala tu amatang LEC pen banglo la pen ada kehai kirem ko an ba latum kangkir kalakit pen sel latum pedaan ladak dolo tapi non isi ini aju pon sana nanti konatan lo saike jadi amri LEC pen sampai komar pasti nang li ningka citi pen muti Dr. Habiteron pandi non la hai pon bom balong nang li pen kopi puji nang li alang li pan mut jog lo la pen nang li la so alang pan bot ador ke so da ka bot ki pen nang li kopi akilang pasti la so bot ke jog iklo simang rat pan du ke boy dong rat pan alang li bangke amri LEC pen sinang lo bot ke jog alang li la ke Dr. Habiteron pansi wo jog pono la pendon la dak alang li masita leading pondon lo la sinon support aju konti sina udang lihin bangke konat pansi ke jog pono la pen ning ke kopi pensi ning ke jog lo ni jog nang lirong cekan lagi mah arting santo alang li ke Meghalaya border pensi rang lo la pen alang li ador ke so
Trong Kadon, Karbiang Long Life Kilang Radon Pan, Malkubapan Dak, Amren Rosupi District Headquarter Longpen, Pini, Lake Counting Bate, Wood Kanaka, Ardilo, Sikato Kaverat Tum Tami, Aning Kiti Koanode, La Chiklo Yonang Bong, La Sua EVM, La Pen VVPet Tami, that strong room along Bipono, La Pigepen, Pini Arnia Banke, ECI Mate, Election Commission of India Pen, Kapanda Kateng, Sila Dak in Sam Jin Pen, non the so would account Bomlo, in Sapondo, the Sinon Lapu Rongkang, LEC, Lapen Amri LEC, La Himia Ratatum Sitame Ongdung, Ladak Armu, Mung Koran, Lapu RVRA Sitame Ilitum Tekonongi, La Si Ada Bajider Kepen, La so Postal Velot Tepar, La so Kaisapen, non an round 3 an Plankpolo, La Sinon, Altumapan Kapanda Ponti Kelano, that Laka Haroi Sirakri, Rongkang LEC, La Surini Rank for a trop, Wood Kalakapon, Kelongpon Lake, BJP Pen, BJP Mate Lake, Dr. Tuliram Mohang, Alangi Kelongpon, 5,444 Longpolo, Lapen INC Mate Indian National Congress, Alangi Longpolo, Ladak 1,440, La fourth round along Longpolo, Lapen CPML along Pen, 99 Longpolo, Lake CPML Ponte Putimain Hipilo, Lapen Aku Independent. Longpolo, Labang 79. 79 also Kelong Lake, Independent Mate, Wilson Terang, HSDF along the country, La Longpolo. Lapen, Lapu Amri LEC, Kapardo along Ladak, Sitame, non for abang Ladak wood count Polo, Lake BJP, Mate Habeteron, Alang Long Polo. 3,141 INC Mate Indian National Congress Alangli Longpolo Mate Bikram Hanse Alangli Longpolo 2,266 Lapen Independent Lake Wilson Terang HSDF and Longpolo 65 Mate Trokebra for Longpolo Lapen Nota Mate none of the above Haladak Longpolo Lake 190 Lake Ratatum Kopi Kosona Kamata Penone Ladak leader atau bapak aning kacithe kabinet penapodone mate kosonone ladak Amri LEC along bangke nota long kejok abangsi parui sira trokrit kep avota bangke kaduk so ladak tekonong lo nasi non dak rata tu bapak isi sini arju poseda alang tu amatang LEC pen banglo lapen ladak kehai kirem koan ba latum kangkir kalang itmen sia latum pedaan ladak dulu nasi non isi sini arju poseda nanti konatan lo cuma ikan. Ini Amri LEC Amri LEC pen. Tangkai komar pasti nanti ningkat citi pen wood tidak ninglo. Ini Dr. Habiteron pandi. Nona hai pon bom malong nanti hen pen kopi puji. Nanti alang lipan wood jog lo. Lapen nanti dato alang pan wood ator kisu dak wood citi pen nanti kopi akilang pasti dato wood ke jog iklo. Jadi cuma rat pan hidup ke boy orang pan lah alang li bangke Amri LEC pen silanglo vote ke jok alang li lake Dr. Habiteron pansi wo jok pono na pendon ladak alang li masita leading pon bomlo la sinon putot arju pon tu sina tang lihin bangke konat pansi ke jok pono na pen ningkete kopi pensi ningkete ke jok lu niglo Habiteron na jok lagi lang li rong cetan igima arting san ko alang li ke Meghalaya border pansi banglo na pen alang li ator ke so wood bangke Dr. Habiteron na pansi jok pondo na sinon alang li tum Dr. Habiteron na pan aning kete laso kido pala jok si ator ke so wood alang li jok pondo tang tenon putot arju pon sina walang tutan arju sina jo agak nanti kubal pansi wood ni jok ikla Bikram Sara pansi nanti ator ke so wood jok pondo gede tang tenon nanti kolom la pen buhi la ta kasisi pondo non la third round
อันกิเลียบางอันลงปอนนั่นลิตกลางจะบาง alang itu mesti leading komlang non ko ke kita lagi third lang mati kita ni tu ni ke thedo lagi tu long apa nan elong ni do wala tu man kabudi dam de ko bang mati network le le tabe dan sidak an bang klot ni tum non ni tum si dit pom pare ni tum sai pom ni ko pen asan nanti dah di komansi pan mati APSLC Alliance lo India Alliance ala so ke job ning ka chithi rata pan kopi pan pondi rar pangitan bangke ni tum bangke lake deadlong di pajok wan pan bang lake ni tangka jon jom pan kali amina ande pan kali la bangke itum la podara homo sate tum do ko an ni kisum tum aboy tai ani kan bang tamun ni kiti la sinon bangke ni tum bangke rar tum ba puriborton nang ko mate rat bangke asi non hong bangke la si dikom sa kan si to non to legislative assembly long so kiro pi partik lo alang lining ka chithi alam sitame ilito mapan tan pon lo non aku dutulang alang li sitame parti long ke claim pen an tek pon long la se alang li aning arlo kamatha lam la pen alang li ador ke so vote ke job pen hai jima hai hema la so putat confidence alang li ko ando ma la so putat ke than ja pan ilito ju posna nang li men te than ikate Fransi elemen lagi setension nanti dari Waramla constituency tensi orang lo lapen nili vote ador ke sunai lagi ini tum kacing hon jai kathara party EPSLC mat India Alliance candidate ake hai sar dikromansi phansi ini tum nili hin tension ador ke so vote kilo lapen isi nili non amri LA arada phanisi kapachini bang la puno ili tum non thagam gala la sili tum EPSLC abang ki haya chance dolang la sili tum mining binang ne la si kopi pasi ili tum India Alliance party apan vote ki pima polodang te ili tum lada ke Karbiang long ke 6 schedule area la kana da tribal area amala si ili tum eder long richerai komji polodang te ili tum regional party abang si akinang amasi kiro pi partik lo counting of lo la so putat and pontuti na to pan arju partik kardom lang de engke vote ke ma phansi ke jog iklo ke hajining thek long ma kopi pose lang li pan la so ador ke so vote ke jog iklo na li ning ke thek kopi abhal rata pan kilang isu pun kilang lahai ingin kang sampai sini pun sini nalimen je thani khate rina terang pi tata choro la dei sar doktor kuliram rong non nalitum aphai tok dun bom ma tata Karbiang long life pilang rado ana pan nal tuma pan dak